Uskršnja jaja farbamo na onako prirodan način, odnosno prirodnim bojama, onim što možemo od namirnica da nađemo i da ih lepo napravimo. Uskršnja jaja možemo da ih farbamo običnim bojama, standardnim onim kesicama koje nađemo u prodavnici, a možemo i na neke druge načine. Lukovinu svi znamo, ali kada je pomešamo sa nekim papirićima dobit ćemo nešto sasvim drugo. A ova zelenkasta specifična, vidjet ćete, otkriću vam kako smo ih napravili. Neke cake, možda malo kupusa, možda malo, hajde idemo po redu. Kao što vidite, ovdje sam, evo sad ću vam sve reći kakva sve napravila, potom i postupak. Imamo mramorna jaja od lukovine, od kurkume. Evo ovdje su obična koja nisu od kurkume. Ovdje imamo zelenkasta, ona su bila najizazovnija, vidjet ćete od čega. Imam ova koja su ljubičasta, jako su lepa, u kupusu su pravljena. A ova zelenkasta su bila zanimljiva zato što sam mešala kurkumu i neke dečije grickalice, vidjet ćete koje, tako da sve zajedno dobili smo ove divne zemljane nijanse i mislim da smo napravili predivna uskršnja jaja. Sada ću vam pokazati postupak za sve i možete da se igrate i da lepo imate uskršnji sto sa divnim jajima. Evo ga, to su ta, krećemo. Farbanje jaja prirodnim bojama. Igrat ćemo se, bit će vrlo zanimljivo, mnogi neke stvari već znaju, ali ima i novosti. Dakle, jaja, ono što je najvažnije jeste da dobro operemo. Uzmete neku krpicu, evo ja sam ovo oprala, vidi se još se nije osušila skroz, i krpicom pod vodom, to sam već uradila, prosto operete jaja i posle tu krpicu bacite jer puna je te prljavštine i ne bi baš trebalo da njom perete sudove. E sada, što se tiče, prvo ću da pokažem kako da nam jaja ne popucaju, bez obzira na to kojom farbom posle farbate. Dakle, ako hoćete da prvo skuvate sva jaja, pa onda koristite one farbe iz kesice ili neke druge načine, dakle da vam prvo budu kuvana, onda evo kako ćemo to da uradimo. Na kraju krajeva, i ako ih kuvate sa lukovinom ili nečim drugim, isti je princip. Dakle, jaja pre svega moraju da budu sobne temperature. To je veoma važno jer ako stavljamo hladna jaja iz frižidera u vruću vodu, skoro sigurno je da će da popucaju. Mislim, mnogo je veća verovatnoća. Tako da sobne temperature jaja neka budu, ostavite ih nekoliko sati na polju i onda stavljate u vodu ili prvo u ovakvu šerpu pa posle nalijete vodom, svejedno. Dakle, ne u vruću, već ovako u šerpicu stavite. Nemojte sada da nagurate mnogo, već eto, jedan red otprilike, da se mnogo ne sudaraju kada se kuvaju i tako mogu da popuckaju. Mada, ukoliko recimo ovdje sad stavite u čarape, lukovinu i sve ostalo, onda nema ni šanse da se izlupaju međusobno, onda možete da ih stavite i malo gušće. Nalijemo vodom koja opet nije niti vrela, niti hladna, već ovako neke sobne temperature i onda stavljamo na šporet da se kuvaju. Srednjoj temperaturi obaveza, dakle ne na najjačoj nikako. Na srednjoj temperaturi kada proključa, kada vidite onako da vri, onda možete čak i odmah, ja to inače radim, odmah sklonim, pokrijem, dakle obavezno poklopim i ostavim tako 15 minuta i ona budu tvrdo, lepo skuvana. Možete da ostavite i na samoj vatri nakon što proključa, ali smanjite na minimum. Dakle, bukvalno na ono najmanje što imate, najmanji podeok. I onda ostavite tako još jedno 4-5 minuta. Nemojte duže da ne rizikujete da popucaju. Sklonite, sačekajte neka malo tu još odstoje i onda ih farbate već kako želite. Možete da dodajete unutra farbe ili već sve jedno. Eto, to je dakle najvažnije. To su ti trikovi kako da nam ne popucaju jaja i verujte, neće popucati na taj način. E sada, prelazimo na farbanje ovako. Što se tiče lukovine, to uglavnom znate, tako da ću da krenem prvo od kupusa, crveni kupus. I sečem, ne morate ni sitno, ni nesitno, kako vam dođe. Skinula sam one dve licke sa strane koje su bile prljave i malo proprala. I stavljamo ga u vodu, odnosno evo ga u šerpicu, gdje će nam biti i jaja. E sada, ovo sve što vam pokazujem, dakle, svi ovi načini prirodnog farbanja sa prirodnim stvarima, može da bude sa čarapom ili bez. Odnosno,
Možete da stavite sad ovako sitno, ako stavljamo u čarapu, onda moramo sitno da iseckamo ovaj kupus i onda da stavimo u čarapu i da tako, unutra naravno jaje, i da tako kuvamo, dobit ćemo onako lepa mramorna. Možete da samo stavite ovako u šerpicu, evo ga, i da tako kuvamo jaja u ovom kupusu koji će lepo da pusti boju. Evo tako. I sada, ovdje ću da stavim jaja, da prelijem vodom i onda ću da kuvam, kao što sam rekla, na srednjoj temperaturi dok ne proključa. Poslije ću da sklonim i da ostavim prvo poklopljeno, poslije ću da otklopim, jer kada budu skroz kuvana, onda moralo bi da ostaje malo duže, jer ovo je prirodna boja i neće tako lako da uhvati. Treba će ipak neko vreme. Dakle, prelivam vodom, stavljam na kuvanje. Sljedeća stvar. Sada ćemo uzeti lukovinu. Ovdje imam i ovu crvenu i običnu ovu narančastu, odnosno žutu, i imam naravno čarape. Pravit ćemo malo drugačije, pretpostavljam da ste to već ponegde i vidjeli, kao mramorna da budu, da ne budu onako klasična, tako. I sada, pored ove lukovine, inače ja sam i nju oprala. Džaba perem jaja ako mi lukovina bude prljava, tako da ja nju obavezno properem. Možete pre toga da je sitno iseckate, jer će biti lakše dok je suva da se isecka. Kada je ovako malo mokra, malo teže se lomi, mada možete i tada. Možete da je stavite i u blender, bit će vam sitnija, možete ovako makazama, možete kako hoćete. Bitno je da ta lukovina postoji, da je tu i da nije onako baš u najvećim, najkrupnijim komadima. Dakle, sitnije. Evo ga. I sada, pored nje imam ovdje bilo kakav papir koji ću ovako da iseckam na neke parčiće i onda ću ove papiriće da pomešam sa lukovinom. Zašto je to tako? Možete da stavite, ako imate i onaj skroz kao od belog luka, oni belu lukovinu, ali ja to nemam, tako da zato uzimam papir. Bitno je da bude nešto belo, jer ako pravimo ta mramorna takozvana jaja, onda da ne bude sve istoj boji, da bude nešto svetlije, nešto tamnije. Sad ovako uzem čarapu, ovu jednu ću ovako da nogavicu uzmem, da isečem, celu. I onda ću nju fino cijelu da napunim. Dakle, neću parče po parče, nego ću odjednom da punim i lukovinom i ovim papirićima. Malo jedno, malo drugo. Ovako. Malo jedno, malo drugo, malo jedno, malo drugo. Tako, i da paralelno stavljam unutra i jaja u sredinu. Dakle, ne uzimam jedno po jedno jaje, pa ga umotavam, pa ovo pa ono, nego napunim fino sve to. Puno će biti unutra, znači nema šanse da se ne obmotaju, jer ima svega i svačega. Tako, pa kad vidim da zafali, ja opet dodam i lukovine i papira. I tako vi sada možete dokle god hoćete. Sada je ovako malo da ih... Tako. Evo ga. Ovdje mi malo fali pa ću da dodam. Tako. I sad. Fino, možete sada bukvalno pogledajte koliko mi je čarapa ostalo, jer šta pravite bukvalno kobasicu. I sad ću ovdje između da ih prosto odvojim koncem, samo zato da se ne bi sudarala. Evo ga. Da bi bilo jednostavnije zbog kuvanja. Tako. I sad ću svako jajce tako da odvojim. Malo gdje vidite da nije obavijena lukovinom dodajte, ovako malo promuljajte. Evo. Jer suština jeste u tome kad su mramorna jaja da ne bude sve ravnomerno. Šare moraju biti što različitije. Gledajte skroz da stegnete do kraja kad ovako odvajate koncem i tako to sada radimo do kraja.
Ovo mi je tako. Sad ću tu da presečem. Vi možete da nastavite niz u odnosu na to koliko jaja želite. Na dno šerpice stavit ću svakako ponovo lukovinu, da bi bilo što jača boja kad se kuva. I sada unutra ovako ova jaja. Prelijem ponovo vodom, srednja temperatura, dok ne proključa, kad proključa sa strane. I onda ostavim nakon što bude malo poklopljeno dok se skuva do kraja, tih 10 minuta, otklopim i onda ostavim što duže, jer će biti prosto lepše. To što duže ne znači preko noći. Sat, dva, koliko imate vremena dok ne vidite da je lepo uhvatilo boju. Dakle, sad stavljam vodu i da se kuva. Sad sljedeće, opet imam ovdje papiriće isečene. Kurkuma, od njih ćemo dobiti lepa žuta jaja. Možete samo da stavite jaje u šerpu, stavite 2-3 kašike kurkume i tako da kuvate i bit će vam super jaja. A ako hoćete opet malo da se poigrate, ponovo možete da uzmete čarapu, da stavljamo unutra ove bele papiriće. Evo ga. Sve ovo možete da radite ako vam je lakše. Ako hoćete da budete mnogo precizniji, jedno jaje po jedno u čarapu, pa ga prvo malo pokvasite, zalepite papiriće pa stavite unutra. Radila sam jedno i drugo i verujte, na kraju vam to sve dođe na isto. A ja volim da budem praktična. Jaja stavljamo unutra, dakle između tih papirića. Tu pomalo, ovako umuljamo ih. Evo ga. Napravit ću neka mramorna ovako žuta, napravit ću obična, stavit ću u vodu bez čarape i bez ovih papirića. Pa da dobijemo i mramorne i skroz žućkaste. Šta fali. I sad ću ponovo da dobro vežem koncem. Isto kao i ono prethodno. Sada, ovo ne važi, samo da znate ako pravite ono jaje u lukovini sa onim listićima, kada stavljamo lepe listiće, onda moramo dobro da ih priljubimo da bismo dobili taj baš oblik. Jer kod mramornih jaja je nebitan oblik, ako nešto skrene levo-desno, ali ako stavljate one listiće, onda mora lepo da se prilepi i da ide posebno jaje po jaje, da bi to imalo smisla, naravno. Evo. Dakle, ovdje su mi, kao što vidite, papirići unutra, jaja tu. Stavljam u šerpu i kurkumu, kašiku 2, 3. Ja neću baš da merim. Evo tako, dovoljno je, pošto je ona jaka. To znate vrlo dobro kad pravite ručak, kada vam negdje sa strane padne da ostane sve žuto. Tako da, sad ću fino da nalijem opet vodu, srednja temperatura, da se kuva. Evo, ovdje sam nalila, kao što vidite kako je žuto, pa ću staviti i 2, 3 koja će biti samo žuta, a ne mramorna. Evo ga. Tako. I imam još jednu ideju, zato sam uzela ovaj bosiljak. Napravit ću još jednu, ali to ću zasebno staviti da se kuva, sad ćete da vidite. A to je, uzela sam ovdje bosiljak i kurkumu i onda sam htjela da proverim, nisam to nikada radila, ovo sada ću prvi put, ali sam baš željela da probam. Pa ću samo jedno jaje, ako ne bude lepo da ne propadne. Ovako, imam bosiljak. Ovo ću sa jajem morati malo ipak da pokvasim prvo. Evo ga, tu je pokvašeno jaje. Sad mi se sve lepi za njega jer sam ga pokvasila. I uzet ću ovdje bosiljak. A i najbolje da ga stavim direktno u čarapu. Jer će onda sigurno da bude obložen. Tako. I dobro umuljam ovo jaje u čarapi i u bosiljak. A zašto? Hoću da vidim da li ću uspjeti da dobijem onako zrnasto. Da bude onaj mramor onako sitniji. Sad ćemo da vidimo. Da li ćemo uspjeti? Možda hoćemo, možda nećemo. Tako. I sada ga dobro stegnemo, zato što su ove mrvice male. I bitno je sada dobro stegnuti ovo jaje. Da ne odu sa strane. Evo ovako, možda je lakše nego koncem vezati čarapu. I znate šta sad možete staviti ovdje drugo jaje unutra. I sad ću to staviti evo ovdje unutra. Stavit ću opet kurkumu. Pa da vidimo šta će biti. Tako. Voda, kuvanje. I za kraj nešto što do sada nikad nisam probala, ali pošto se dete i ja volimo igrati sa ovim žvakama u boji. Ono kada žvačete pa vam bude plavi jezik ili zeleni ili kako već nađete žvake. Ja sam odlučila da probam žvakama da ofarbam jaja. Zato što
Ako može da se ofarba jezik, a što ne bi mogla i jaja. Probat ćemo pa ćemo da vidimo. Stavit ću 3. Da probamo da li će sada kada potopimo sa žvakama kad se skuvaju da budu plava. Evo jaja su odstajala, već možemo uskoro da ih vadimo, a pre toga ću da vam pokažem kako da znate da li su jaja sveža. Naravno, ukoliko već ne znate ovaj trik, evo možda za početnike, napunite činiju, šerpu, bilo šta vodom i onda stavite unutra. Ukoliko pluta jaje, dakle ako izlazi na površinu, to znači da nije sveže. A ako padne na dno, pa ova moja su negdje između, onda je baš sveže. Ako su negdje na sredini, znači vreme mu polako ističe. Otprilike je to. Baš da vidim sada i ova ostala. Da li će neko više da padne ili su sva ista. Ovo je recimo, pogledajte ovo kako pluta skroz gore. Ono je najmanje sveže. Dok su ova druga dobra ostala. Ova 2 su najmanje sveža, a ova 3 su dobra jer su pala na dno. Eto. To je taj mali trik kako možete da znate. Inače, dok sam kuvala tamo, ako se pitate zašto nisam stavljala so ili sirće, pošto uglavnom se to stavlja dok se farbaju jaja, nisam zato što iskreno stavila, ne stavila, dođe mi na isto. Probala sam jednu drugu varijantu, da li posle budu tvrđa kad se kuckaju, ni tu nisam vidjela razliku, tako da sam onda to izbacila. Vi ako želite, naravno stavite i malo soli i malo sirćeta. Evo, možemo, sad sam prvo se dohvatila ove šerpice u kojoj se kuvalo ovo sa kurkumom, pa ćemo da vidimo rezultate. Evo, ovo je jedno koje nije bilo u čarapi. Vrlo fino izgleda, lepo žuto ofarbano i sviđa mi se ta boja. Kurkuma, kao što znamo, vrlo dobro farba, to je uspešno. Sada ćemo vidjeti ova iz čarape. Evo, čarapu ću sada da izvučem. Hopa, tu ću da stavim da ne prljam nešto sa strane, pa ćemo da presečemo. Evo, lepa su, mramorna ovako. Ovo je dobra fora, pošto sam stavila ove papire na kojima su bile kockice, na kvadratići, odnosno, pa se malo vidi, a ispalo je skroz zgodno, što da ne, evo ih tako. To su nam mramorna jaja koja smo kuvali u kurkumi. Evo i sa papirićima. Naravno, ne morate da stavljate ove s kockicama. Možete da stavite obična bela, mada ispalo zgodno, čak izgleda još više mermerno. Eto, to nisam ni razmišljala da će tako da bude. Simpatično. Oho, ova se uhvatila nešto tamnija, vidiš? Lepo. Evo ga. To su dakle mermerna, ovo su obična kurkuma jaja. Uspešno. Idemo na sljedeća. Isto kad smo kod kurkume da završimo sa njom do kraja, su ova gdje sam stavila ove mrvice, odnosno bosiljak, da bi bilo kao zrnasto, pa sad ćemo da vidjeti da li sam uspjela i šta sam tu radila. Ništa specijalno, pravo da vam kažem. Sad ću da operem u ovome. Pa onako, jes kao nešto blago zrna, ma ništa spektakularno. Tako da, eto, tako imate neke kao mrvice po sebi od ovoga, kao tačkice, ali pa jesu, zrnasto je. Ne mogu da kažem da nije, to sam htjela možda. Ne znam ja šta sam mislila kako će to da izgleda. Evo i drugačiji su, imaju te neke tačkice po sebi kao. Tako da, ovo ima sitnije tačkice, ovo malo krupnije. Evo, malo drugačije, ali pa, ništa spektakularno. Dakle, ovo ne morate da radite. Sada sljedeća tura. Uzet ćemo ovu u lukovini. Smišna je ovako, kao crevo neko. Tako. Jedna mi se već otvorila ovdje. Lepo je. Ovo je lepo, to sam i očekivala da će biti ovako jer sam već radila. Pa znam, evo ga. Ova su mramorna, ali u lukovini mramorna. Evo ga. Ona su baš onako lepa, drugačija.
u odnosu na to kad bismo samo stavili u lukovinu. To je to. Lukovina i papirići uspešno. Sljedeća su ova koja su se kuvala u kupusu. Ovdje mi sada tepsija ne treba, zato što nisam stavljala u čarapu, mada i to možete, isti princip, u čarapu, papiriće i onda u crvenom kupusu. Sada ćemo da vidimo kako su ispala. Trebalo bi da su ljubičasto onako, pa jesu. Mislim, nije to sad ne znam koliko intenzivna ljubičasto, ali sasvim fina. Evo, šta fali. Tako da, ako hoćete skroz prirodno, evo ga. Pritom imajte u vidu da moja jaja nisu bila ona skroz bela. Kada su skroz bela, onda je intenzivnija svaka boja. Tako da znate. Evo, vrlo fino. Biće tako baš nekako sve zemljeno, prirodno, lepo. Dakle, ovo je u crvenom kupusu farbano. Evo jaja koja su plavičasta i zelenkasta. Sada ću da vam objasnim šta sam uradila. Naime, ovdje sam bila, kao što znate, stavila one plave žvake. Ništa se nije desilo. Meni su ruke bile skroz plave od tih žvaka, ali jaja se nisu ofarbala. Dakle, jezik, ruke, sve će se ofarbati, jaja neće. Ne morate da pokušavate, ja sam to uradila umjesto vas, ali onda mi đavo nije dao miro, pa sam morala da probam još nešto. Uzela sam od sina, to su takiz, neke ljute grickalice, koje su prilično skupe, tako da ne pokušavajte. Ja sam samo uzela 2 komadića ovoga da stavim unutra, da vidim šta će se desiti. I boga mi od tog takisa su, evo, od tog čipsa, jajca blago plava, ništa spektakularno, ali morala sam da dobijem bar neku nijansu. Tako da to je to. Nije ni plavo, ne znam ja šta je to, onako šuć-muć nešto, ništa spektakularno. A onda sam uzela one malo kurkume, vode od kurkume, tamo gdje su se kuvala ova jaja od kurkume, i pomešala sa ovom plavom vodom i dobila ovo zeleno jaje. Evo ga. I onda mi se u stvari baš sviđa. I onda mi sad žao što nisam više napravila ovako zelenkastih ovih jaja. Umjesto ovih plavih mogla su da budu skroz zelena, tako da ću sada da u stvari uzem onu vodu od kurkume, da pomešam sa ovom plavom i da mu sad budu ovako zelenkasta. Sviđa mi se tako zelenkasta. I evo, kao što sam rekla, vrlo kratko sam samo ih promešala sa kurkumom, one koji su bili plavičasti, i sad ću i njih ovdje da izvadim. U međuvremenu sam promijenila samo podlogu, jer mi se ovako rustična jaja više slažu uz ovako neku podlogu. Što sam izabrala ovaj stoljačić. Poslije ću ih premazati sada uljem i stavljam u korpicu. Tu je malo ulja, krpicu neku ili evo ovaj ubrus. Uzmete i premažete jaja prosto da bi boja bila intenzivnija. Nije stvar toliko u sjaju koliko u jačini boje kada ih ofarbamo. Evo vidite, mogu staviti jedno pored drugog pa da se vidi ta razlika u stvari. Čak vam ne treba ni papirić, možete ovako kada su vam od ulja ruke, onda evo, možete ovako. I onako su mi već potpuno, pogledajte, od kurkume žuta, tako da to mi je što mi je. Evo ga. Moram da priznam da su meni ova zelenkasta i ova u kupusu u stvari najlepša. Ne znam zašto mi se toliko dopadaju ova kupusna jaja. Mnogo su mi lepa. Čak možda i bolja kako ih ne namažem uljem, zato što je lepša boja nego kada su ovako pod uljem. Tako da njih neću ni ova zelena, ali ova mramorna su lepša kada su namazana uljem, jer onda izgledaju kao mramor, a onako baš i ne. Tako da njih hoću, ova druga neću. Možete da slažete kako vam volja. Evo ja ću recimo od svega pomalo ovako da stavim da se lepo vide. Divna su nam ova jaja. Uskršnja, naravno možete da pravite kako vi želite. Ima tu još 1001 ideja, ali u svakom slučaju izgledaju predivno. Pa ja mislim da nam je ovo jedna baš lepa korpica. Mogu ovo da sklonim i da
pokažem kako nam je ispala. Sve od prirodnih boja. Tako, probat ćemo naravno kada bude Uskrs. Do tada, hopa. Ovdje su nam vaskršnja jaja ili uskršnja. Uživajte. Recite mi svoje savjete kako ih vi pravite, kako ih farbate, kako provodite vreme. Jer kada je najbolje, onda je